बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप डेली मैदान देख रहे हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी और फिर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, PDM हरकत में आई है और मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया है कि वो पीर के दिन से धरना देंगे इस्लामाबाद में। PDM में शामिल जमातें इस धरने में शरीक होंगी या नहीं होंगी। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जो जमातें हैं जो PDM का हिस्सा नहीं है, उनका क्या मौक़िफ़ होगा इस हवाले से, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। और फिर पिछले 2-3 दिन के अंदर जो कुछ हुआ पूरे मुल्क में, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर के अंदर, इन सारे हवालों से आज हम बात करेंगे। पेशावर के सीनियर सहाफ़ी और इन सारे मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखने वाले एहतशाम बशीर साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एहतशाम। मौलाना फजल रहमान हरकत में आए हैं और लगता यह है कि कोई ऐसे तसादुम की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि जिसमें खुदा न खास्ता पहले तो एक तासुर ये था कि जी इदारे आपस में टकरा रहे हैं। अब सियासी जमातें और सियासी जमातों के कारकुन आपस में टकराएंगे, क्योंकि एक तरफ अगर तहरीक इंसाफ के हक़ में या इमरान ख़ान के हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं और PDM समझती है कि ये फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ हैं, और फिर रद्द-ए-अमल में धरने का ऐलान किया गया है इस्लामाबाद में, तो आपका क्या ख़्याल है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं? शुक्रिया फ़िदा साहब। इस वक्त मुल्क में एक सियासी जंग शुरू हुई है। सियासी माहौल इंतहाई गर्म हो चुका है और एक पीक पर पहुंच चुका है। जब से इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया गया है उसके बाद अब तहरीक इंसाफ जो पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए हैं 3-4 दिन से, जो हमने देखा है पेशावर में, दूसरे मुल्क के दूसरे शहरों में, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मुल्क में इस तरह की वाक़यात सामने आएंगे। जैसा कि लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, इसी तरह जो है वो चकदरा में आपके सामने सूरत हाल बनी है, खैबर रोड पर हमारे जिस तरह वो हुआ है। तो इसके बाद अब सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती जा रही है। PDM भी जो है, जैसे आपने कहा है कि वो मैदान में आ चुकी है और उन्होंने पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने का ऐलान किया है। और आज वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ है, उसमें तजवीज़ पेश की गई है कि भाई जो सूरत हाल बन रही है मुल्क में तो इमरजेंसी नाफिज की जाए। अच्छा। ये जो तजवीज़ है ये हुकूमती जो पार्टी है मुस्लिम लीग नून की जानिब से आई है, लेकिन इतला ये है कि पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा ऐसे माहौल अभी नहीं बना कि इमरजेंसी नाफिज की जाए, तो अभी उन्होंने ये इत्तफाक हुआ है कि फ़िलहाल इमरजेंसी नाफिज नहीं की जाएगी। तो यही 3 दिन में जो हुआ, ऐसे लग रहा था कि मुल्क में कोई ऐसी सूरत हाल बनेगी कि जो आइन जो लेकर फैसले किए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए कोई फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपना इक़दाम उठाएगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल को देखते हुए नज़र ये आ रहा है कि आगे मुस्तक़बिल में जो है मज़ीद गंभीर सूरत हाल पैदा होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो अपने फैसले पर डटी हुई है इलेक्शन के मामले के ऊपर, और गवर्नमेंट जो है या PDM या हुकूमती जमातें जो हैं वो नहीं चाहती कि फ़िल जो है मुस्तक़बिल करीब में इलेक्शन कराई जाए। तो फिर तौहीन अदालत भी लग सकती है। देखिए, इसके लिए 16 तारीख की मुकर्रर की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जो NAP ऑर्डिनेंस है उस हवाले से भी सुना जाएगा केस को, और जो इलेक्शन की जो केस है उसको भी सुना जाएगा। तो आने वाले दिनों में यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले के ऊपर अपना एक फ़ैसला देगी, चाहे वो गवर्नमेंट के हक़ में हो या मुखालिफ हो। लेकिन जो फैसले अभी तक आए ऐसे लग रहा है कि हुकूमत मुश्किल में पड़ सकती है। तो इसके लिए अब देखना है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लेना है। तो उसने तो गवर्नमेंट ने भी धरने का ऐलान करके सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की एक कोशिश की है। देखते हैं अब वो कोशिश कामयाब होती है या नहीं। लेकिन जो फैसले आ रहे हैं, जिस तरह तरीके से इमरान खान साहब को ज़मानतें दी जा रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिलीफ मिल गया, सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिला है, और अभी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट से भी उनको एक रिलीफ मिल गया, जो वहाँ पर केसेस चल रहे थे वहाँ पर भी उनकी ज़मानतें हो गई हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो है वो मुश्किल में पड़ सकती है। तो ऐसा तो नहीं है वो जो एहतशाम साहब, जो एक सूरत हाल है कि जी आपने जिस तरह फरमाया कि तमाम अदालतों से रिलीफ मिल रहा है, तो ये कानूनी रिलीफ मिल रहा है, ये जायज़ रिलीफ मिल रहा है इमरान ख़ान साहब को, क्योंकि PDM ने तो यही समझना है कि जी इमरान ख़ान लाडले हैं, इमरान ख़ान को नवाजा जा रहा है और सहूलतकारी उनके लिए की जा रही है। तो क्या ये जो जज साहिबान बैठे हुए हैं, जो माहिरीन कानून हैं, उनकी नज़र में भी तो, जो PTI से करीब हैं, तो उनकी नज़र में तो ये सारे फ़ैसले जो हैं वो ठीक है आइनी या कानूनी तौर पर, क्योंकि आइन और कानून की जो तशरीहात हैं, जो आपकी अपनी तशरीह मेरी अपनी तशरीह, तो इसमें देखें अदालत का जो नुकसान हो रहा है, अदालत की साख को जो नुकसान हो रहा है,
اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ نے ابھی فرمایا کہ سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کے لیے پی ڈی ایم نے دھرنے کا اعلان کیا ہے، تو کیا سپریم کورٹ جیسی بڑی عدالت کو اس طریقے سے دباؤ میں لایا جا سکتا ہے؟ اور اگر اس سے پہلے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلے آتے رہے ہیں تو کیا یہ تحریک انصاف کا جو ایک اسٹریٹ پاور ہے اس کا دباؤ تھا؟ اب پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ اسی قسم کا دباؤ عدالت کے اوپر ڈالا جائے؟ دیکھیں میں تو قانون کا طالب علم تو نہیں اور اس پر زیادہ غور نہیں ہے، لیکن جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، کل سپریم کورٹ میں جس طرح کہا گیا عمران خان صاحب کو آپ کو دیکھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کو ریسٹ ہاؤس میں رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے جس سے عمران خان کو ریلیف مل رہا ہے۔ ساس کو کوئی کردار تو نہیں ہے نا بیچ میں؟ جو آڈیوز آئی ہیں تو اس میں کچھ کہہ نہیں سکتے، اور اس فیصلے کے بعد تو اب اور جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے، لیکن فدا ایک قانونی ریلیف ملنے کے بعد دوسری جو بات سامنے ہے جو 3 دن میں ہوا ہے، اس پر ایک بحث سی شروع ہوئی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے اتنے اسٹریٹ پاور ان کو مل گئی ہے، وہ جو چاہیں وہ کر رہے ہیں۔ آج بھی عدالت میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے ریلیف نہ ملا تو اس سے زیادہ جو ہے وہ پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اچھا یہ بھی دیکھیں نکتہ ہے کہ جو کچھ ہوا ان کی گرفتاری کے بعد طرح طرح کی آراء ہیں، آپ کی رائے اور مختلف لوگوں کی رائے میں نے سنی ہے، تو یہ جو سلسلہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جماعت ختم ہو گئی، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جائے، ان کو اب پھر اقتدار میں نہیں آنے دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ کچھ لوگ یہ ان کا خیال ہے کہ عمران خان کو مزید ہیرو بنایا جا رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور کیا ہیرو بنے گے؟ ہیرو تو وہ بن گئے، اس کے اپنی مرضی کے فیصلے آ رہے ہیں، اپنی مرضی کے جو وہ چاہتے ہیں وہ ہو رہا ہے، تو لیکن یہ صرف عدالت سے ہو رہا ہے۔ جو آئی ایس پی آر کا پچھلے دنوں بیان تھا، انتہائی سخت الفاظ اس میں استعمال کیے گئے تھے تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف یہ ریلیف جو عدالتی مل رہا ہے عمران خان صاحب کو، کیا یہ ان کی مستقبل کی سیاست کے لیے کافی ہے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جو آج کا کردار ہے وہ تو نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب مطلب سیاسی طور پر سروائیو کر جائیں گے۔ دیکھیں فضا، ماضی میں اگر ہم جائزہ لینا، بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا، بنظیر بھٹو شہید ہوئی ہیں، آصف زرداری جو ہے انہوں نے جیل کاٹی ہے، نواز شریف کے خلاف فیصلے کیے گئے، لیکن اس طرح کا رد عمل پاکستان میں کبھی نہیں آیا جو عمران خان کی گرفتاری پر آیا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ عمران خان صاحب کو خوش قسمت سمجھتے ہیں؟ کیونکہ گرفتاری کے بعد وزیر اعظم نہیں رہے، کیا نام ہے، نواز شریف صاحب، ان کی حکومت جب گئی، بے نظیر کی حکومت جب گئی، تو اس طرح لوگ نہیں نکلے، تو یہ تو ایک خوش قسمتی ہے نا، خان صاحب میں کچھ تو ہے نا کہ جس طرح لوگ ان کے لیے نکلے، ان کے کارکن نکلے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہے ان کے پیچھے، چاہے جو بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، کچھ نہ کچھ ہے کہ وہ اتنے پیک پر پہنچ گئے ہیں کہ وہ جو کرنا چاہیں ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ پیرنی کے جنات تو نہیں ہوں گے پیچھے نا؟ دیکھیں اب کچھ نہیں کہہ سکتے، مطلب جیسے ابھی یہ بھی باتیں بھی سامنے آئی ہے کہ جی ان کو کہا گیا کہ آپ نے زمان پارک نہیں چھوڑنا اچھا، جب تک ہم نہ کہیں۔ اچھا، لیکن وہ دیکھیں ابھی اسلام آباد میں ہے، ہائی کورٹ آئے ہیں، حالانکہ ان کا بنی گالا جو ہے نزدیک ہے، جانا وہاں چاہیے تھا، لیکن وہ زمان بار سیدھا واپس ہائی کورٹ سے اسلام آباد چلے گئے ہیں۔ تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایسی کیا گدر سنگھی ہم کہیں گے، یا کہ ان کے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ پبلک اس کے ساتھ ہے، اور وہ ڈے ٹو ڈے، روز بروز جو ہے ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ اوپر جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں ان کی پرسنالٹی پہ تو ظاہر ہے کہ بات ہوتی رہے گی۔ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، یا ان کا ورکر بڑا جوشیلا ہے، اس قسم کا جوشیلا ورکر میں نے تو کم از کم مسلم لیگ نون میں نہیں دیکھا، جے یو آئی کے اندر نہیں دیکھا، باقی جماعتوں کے اندر نہیں دیکھا۔ اب اگر پی ڈی ایم نے دھرنے کا اعلان کیا ہے تو کیا جب اس طرح کی صورتحال ہوگی، جب پی ٹی آئی کے لوگ بھی آئیں گے، اور ظاہر ہے کہ جب یہ لوگ جائیں گے اسلام آباد تو مختلف شہروں میں آپس میں سامنا بھی ہوگا اور امکانات ہیں، خدشات ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے کہ تصادم ہو کارکنوں کے بیچ میں، لوگوں کے بیچ میں؟ دیکھیں یہی کویشچن ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہوا ہے کہ آپ تو آ رہے ہیں پورے ملک سے اسلام آباد میں بیٹھنے کے لیے، کہیں یہی صورتحال جو ابھی 3 دن میں ہوئی ہے یہ پیدا نہ ہو۔ تو مولانا صاحب کا یہی کہنا تھا،
कि हमारा वर्कर पुरअमन है और हमें पुरअमन धरना देना है, अगर कुछ हुआ तो ये पीटीआई वालों की तरफ से होगा। अच्छा, हमारे धरने में पीटीआई वाले लोग आएंगे और वो गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले जो मिलियन मार्च हुए हैं जेयूआई के, उसमें तो गमला भी नहीं टूटा, उसमें तो लेकिन मैं यही कहना था कि हमने अपने वर्करों को हिदायत की है कि उन्होंने नज़र रखनी है, अगर कोई गड़बड़ करते तो उसी वक्त उसको पकड़ना है। ठीक, तो उन्होंने ये कहा है। अच्छा, ये जो चीज़ है कि हम पुरअमन हैं और हमने तो कभी इस तरह गमला भी नहीं तोड़ा वगैरह वगैरह, और जो अगर कुछ करेगा तो वो फिर मुखालिफ पार्टी का बंदा करेगा। इसी तरह की चीज़ हमने पेशावर में भी देखी है, मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी देखी है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत को जला दिया गया, उस पे मकामी लीडरशिप का बयान आया कि जी ये तो हम थे ही नहीं, ये तो पीटीआई के वर्कर्स थे ही नहीं, ये तो शरपसंद थे। अब इस चीज़ को, मतलब ये एक अच्छी बात है कि जी जो शरपसंदी करता है, इस किस्म का कोई एक्शन करता है तो उसको डिसोन कर दिया जाए। अब यही चीज़ पीडीएम में भी मतलब पेशगी तौर पर बताई जा रही है कि अगर कुछ गड़बड़ कोई होगी तो वो हमारी तरफ से नहीं होगी। लेकिन ये जब धरना पहले दिन जब एहतजाज हो रहा था इमरान खान की गिरफ्तारी के पहले दिन, वहाँ पर हमने देखा है कि फजल इलाही साहब आए थे, इश्तियाक उमर आए थे, मलक वाजिद थे। वहाँ पर वर्कर्स का यही इसरार था, वो चीखें मार रहे थे कि हमने यहाँ पर अशनगरी में नहीं बैठना, हमने आगे जाना है। उनका ये मुतालबा था कि हमने खैबर रूट की तरफ जाना है। कई बार फजल इलाही ने अपनी स्पीच में उनको रोकने की कोशिश की है, लेकिन वर्कर्स का यही डिमांड था कि वो आगे तरफ जाएं। तो इन ये तो आपने मकामी लीडरों के नाम बताए मतलब ना, जो मकामी जो ये कह रहे हैं कि वो महमूद खान साहब किधर हैं, परवेज़ खटक साहब किधर हैं, वो आतिफ खान साहब, वो और तैमूर जगड़ा और कामरान मंगश और रैली में नज़र आते थे, वो किधर हैं? देखिए, महमूद खान और परवेज़ खटक तो हमने ट्विटर के ऊपर देखा है। अच्छा, बिल्कुल एक्टिव हैं। हाँ, बहुत एक्टिव नज़र आए हैं। उन्होंने वर्करों को हिदायत भी दी है ट्विटर के ऊपर, लेकिन किसी जलसे में, किसी रैली में वो नज़र नहीं आए। इश्तियाक उमर साहब जो हैं वो पहले दिन आए थे, फिर उसके बाद उन्होंने कोहाट रोड के ऊपर एहतजाज किया, उसके बाद फिर वो नज़र नहीं आए। लेकिन जब शेलिंग हुई है वहाँ पर उस वक्त हमें सिर्फ मलिक वाजिद साहब नज़र आए हैं और अरबाब शेर अली नज़र आए हैं, उसके बाद कोई और नज़र आया नहीं है कि कहाँ गए वो। तो ये सारी जंग जो है फिदा साहब टिकटों की भी है। इमरान खान ने पहले बताया था कि जो मेरे साथ खड़ा होगा मुश्किल वक्त में टिकट उसको मिलेगा। तो अभी जो है टिकट का जो जंग है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर है। ठीक, 2-3 फोटो निकाल लिए, रैली में आए, थोड़ा वक्त गुजारा, फोटो निकाले, ट्विटर फेसबुक पर डाला और चले गए। ठीक, तो यही सूरत हाल देखी है। जैसे आपने अपने पहले कहा था ना कि इन्होंने डिनाई किया कि ये लोग हमारे नहीं हमला करने वाले। बिल्कुल कुछ ऐसे लोग थे जिनको हम शक्ल से ऐसे नजर आ रहे थे कि भाई ये तो किसी और मकासद के लिए आए हुए हैं। ऐसे लोग थे, ऐसे चेहरे थे कि जो हमने रैलियों में नहीं देखे। अच्छा, इसमें बच्चे भी थे, इसमें वो जो कबाड़ इकट्ठा करने वाले लड़के होते हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं जो कपड़ों से नज़र आ रहे थे, जिनके हाथों से नज़र आ रहा था, वर्कशॉपों पर काम करने वाले, कबाड़ का काम करने वाले। छुट्टी का दिन था ना? छुट्टी का दिन था। और पीटीआई वाले खुद कह रहे थे कि इनको हमने खुद पहले भी इन जलसों में या रैलियों में नहीं देखा। और जब हमने उनसे पूछे, वहाँ पर जो कायदीन वहाँ पर मौजूद थे, जो अहदेदार थे, कि भाई ये कैसे कंट्रोल होगा, तो फिर इसका मतलब ये है तशाम कि ये फिर पीटीआई के वर्कर अगर नहीं थे तो फिर वो बात ठीक है कि ये अवामी रद्द-ए-अमल था, आम लोग थे। आम डेफिनेटली आम लोग बहुत ज़्यादा थे इसमें। लेकिन जो मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ, उनको मैंने ये कहा कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। कहते हैं तो हमें खुद भी समझ नहीं आ रहा था, जिन्होंने हमें बनाया वो खुद इसको कंट्रोल करने के बारे में उनको तरीका नहीं आ रहा कि कंट्रोल कैसे करेंगे। सही। तो यही सूरत हाल अब देखते हैं कि जो गिरफ्तारियों के लिए अभी क्रैक डाउन शुरू कर दिया गया है। आज जो है वो छापे मारे गए हैं अजी शौकत के घर के ऊपर, इमरान सलीम के घर के ऊपर। तो पीटीआई ने एक बार फिर धरने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में हमारे गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू ना हुआ तो फिर हम जीटी रोड पर दोबारा धरना देंगे। तो मतलब अच्छा, वो जो धरने की बात हुई पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से, तो पीडीएम में पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, पीडीएम में अवामी नेशनल पार्टी शामिल नहीं है, हुक्मरान इत्तेहाद का वो हिस्सा हैं। क्या आप समझते हैं कि इस धरने में एएनपी या पीपीपी साथ देगी मौलाना का? देखिए, अभी इस बारे में तो रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया एएनपी का और पीपल्स पार्टी का, लेकिन एएनपी जिस 3 दिनों में जो उनके बयानात सामने आए हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, और जो फिर 3 दिन में जो पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए हैं, तो एएनपी के बयानात से ऐसे लगता है कि वो सपोर्ट करेगी धरने को। अच्छा। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है इस सिलसिले में अभी उनका रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। अच्छा, पीपल्स पार्टी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जी जिस तरह बिलावल भुट्टो के बयानात, इससे पहले आसिफ जरदारी के बयानात,
تو کچھ لوگوں کو یہ امید بھی ہے کہ اگر ادارے آپس میں ٹکرائیں گے, اگر سیاسی جماعتیں, سیاسی قائدین آپس میں ٹکرائیں گے, تو صرف یہ ایک جماعت ہے یا صرف آصف زرداری صاحب ہیں کہ جو بیچ میں مفاہمانہ کردار ادا کر سکتے ہیں. تو ایسے بھی کسی کردار کا امکان آپ کو بیچ میں نظر آتا ہے اس محاذرائی کے اور تصادم کے ماحول میں؟ دیکھیں زرداری صاحب جس طرح کی سیاست کرتے ہیں وہ اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری. تو بعض سیاسی حلقوں میں یہ بھی اور سب سے یاری بھی, جی ہاں, چمن گوئیاں کی جا رہی ہیں, یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کے نزدیک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف مفاہمت کا ہاتھ بڑھا دیں. اچھا, اگلے جو فیوچر ہے سیٹ اپ پاکستان جو گورنمنٹ ابھی بنے گی اس حوالے سے بھی یہی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ شپ کی آفر کر دی جائے, یہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنا دی جائے. لیکن اس صورتحال میں بڑے دیکھ بھال کر وہ کھیل رہے ہیں. انہوں نے اپنی سندھ کے اوپر توجہ دی ہے پوری, اور یہاں پر جو انہوں نے پوزیشن سنبھالی ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں تو وہ وہاں پر بھی سنبھل کر کھیل رہے ہیں. وہ اپنے صرف بیٹے کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے ابھی فارن کنٹریز کے انہوں نے دورے کیے ہیں. سب سے بڑا ان کو ایڈوانٹیج جو ہے وہ بھارت کے دورے کا ہوا ہے, انہوں نے کافی پذیرائی ملی ہے. تو وہ اس طریقے سے اپنے بیٹے کو لے کر چل رہے ہیں تاکہ اگر آنے والے دنوں میں گورنمنٹ بنتی ہے یا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں آ جاتی ہے کہ اس کو کسی اور جماعت کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ زرداری صاحب کی طرف ہاتھ بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک, چلیں, بہت شکریہ احتشام. ناظرین, دیکھنا اب یہ ہے کہ یہ جو سیاسی حالات کا جو اونٹ ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ہم حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, آپ کو بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے, خود بھی جاننے کی یہ کوشش کریں گے کیونکہ ہم بیٹھے ہوئے پشاور میں اور حالات جو ہیں وہ کبھی لاہور میں خراب ہو جاتے ہیں, کبھی اسلام آباد میں خراب ہو جاتے ہیں. تو آپ ہی کی طرح ہم بھی ٹی وی اور سوشل میڈیا دیکھ کر حالات کا جائزہ, اگر حالات کی بہتری ہوگی تو پنڈی کی طرف سے ہوگی. اچھا, پنڈی تو اسلام آباد کے بہت قریب بھی ہے. بالکل جی ہاں, اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ دروازے جہاں پہ کارکن گئے تو وہاں پہ ہمیں کوئی مطلب اس طرح کا مزاحمت نہیں نظر آئی. مزاحمت نظر نہیں آئی, یہ ایک الگ بحث ہے اس پہ, لیکن حالات کی بہتری کی جو ہے ڈور وہ پنڈی کی طرف سے ہی ہے. ٹھیک ہے, چلیں, پنڈی بہت اچھا شہر ہے, بہت خوبصورت شہر ہے, بہت گنجان آباد شہر ہے, اور جس طریقے سے احتشام صاحب بتا رہے ہیں ٹھیک ہی فرما رہے ہوں گے. بہت شکریہ ناظرین آپ کا.